I pray so that you will pour out the spirit of wisdom and revelation. Berdoa Engkau akan mencurahkan roh hikmat dan wahyu. Speak to us. Berbicara Touch kepada our kami. lives. Jamah hidup kami. Change our lives. Bahkan hidup kami. Give us new direction. Berikan kami arahan yang baru. Give us new spiritual position. Berikan kami posisi rohani yang baru. Make a breakthrough in our lives. Buatlah terobosan dalam hidup kami. I pray our life will never be the same Aku again. berdoa hidup kami tidak akan pernah sama lagi. I pray the presence of God will following you Kehadiran-Mu akan while you menyertai going hidup home, kami. while you doing your daily life. Sementara dalam kehidupan kami sehari-hari, The presence of God hadirat Tuhan will be becoming stronger and akan menjadi stronger, semakin kuat dan semakin kuat. and you will become Engkau stronger, akan menjadi lebih kuat, more favorable lebih kuat. in the presence, in the sight of the Lord. Di dalam hadirannya, You will become more favorable engkau menerima perkenanan Tuhan. in the sight of the Lord. Dan di hadapan In Tuhan. Jesus' mighty Dalam name. nama Yesus. And everybody Kita say, berkata, Amin. Amen. Amin. Amen. Amen. Hallelujah. You may be seated. Silahkan duduk. Good morning, everybody. Selamat pagi semuanya. To be honest with you, I feel so funny inside of me Sejujurnya saya merasa sangat lucu. because I have to speak in English in front of my countrymen. Karena saya harus berbicara dalam bahasa Inggris di hadapan saudara-saudara yang adalah orang Indonesia. But anyway, a few months ago, God put in my heart Tetapi beberapa bulan yang lalu Tuhan menaruh di dalam hati saya about this bilingual service. tentang ibadah dua bahasa ini. And then tape it, recording it, Dan rekam and then we will posting it in YouTube. dan kita akan posting ini di YouTube. Not because of the message itself, Bukan hanya karena pesan firman-Nya itu, but because of you. tapi karena saudara. We want to show to the world Kita ingin menyaksikan kepada dunia about what God has been done in Indonesia. apa yang Tuhan telah kerjakan di Indonesia. How He raised up a new kind of generation of believers. Bahwa Tuhan sedang membangkitkan satu kumpulan umat percaya yang baru. A strong believers. Umat percaya yang kuat, yang Fervent in the perkasa, Spirit. yang bergerak di dalam roh, Enthusiasm in Him. yang berantusias radikal di dalam Dia. Amen. Amin. And I hope you are not feel confused with us. Dan saya harap saudara tidak akan merasa bingung dengan kami. And let's flow together in the Spirit. Dan mari kita bergerak bersama-sama di dalam roh. I want you to be act normal. Saya mau saudara bisa bertindak normal saja, Just like before. sama seperti sebelumnya. Just as when you receive the word of God, you start to shout, you start to yell, you start to stand up, you start to give strong response. Seperti sebagaimana saudara menerima firman, seperti biasanya saudara mulai memberikan respon, saudara mulai mengamini, saudara mulai memberikan respon yang lebih lagi. If you know English, Saudara yang mengerti bahasa Inggris, you can start giving your response. saudara bisa mulai memberikan respon seketika. But if you a bit, because English is not our first language, Tapi kalau buat saudara yang mungkin bahasa Inggris bukan bahasa ibunya, you have to respond after her. jadi saudara bisa meresponi setelah diterjemahkan. Can you say amen? Amin. Okay, just act normal, alright? Jadi biasa saja saudara, oke? Just pretend that I am a guest speaker. Kita pura-pura aja bahwa Pastor Steven adalah pembicara tamu pagi hari ini. Just like sometimes we have a guest speaker and then our guest speaker speak in English and somebody have to translate. Sama seperti kadangkala kita mengundang pembicara tamu dari luar dan harus berbicara dalam bahasa Inggris dan harus diterjemahkan. So act normal, okay? Jadi kita biasa saja pagi ini, oke? Give your strong response Berikan respon terbaikmu and let us tell the world dan mari kita tunjukkan kepada dunia that God has done something incredible bahwa, in our midst. bahwa Tuhan sudah melakukan perkara-perkara yang dahsyat di tengah-tengah kita. Can you say Bisa amen? saudara katakan amin? Okay, let's rock and roll. Oke, mari kita goncangkan. Okay, let's open our Bible in the Mark chapter 6, in the book of Mark chapter 6. Kita buka Alkitab kita dalam kitab Markus pasal 6. Mark chapter 6, I want you to read from verse 45 till 52. Markus 6, saya ajak kita baca bersama-sama dari ayat 45 sampai 52. Soundman, can you please adjust our sound, our voice, our sound, please? Yeah.
So it will not be feedback. Okay, please Leno read. Oke. You read. Mari kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu, lalu mereka berteriak-teriak. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. The Bible say that God, Jesus himself, sent his disciples to cross over. Kita berkata bahwa Tuhan memerintahkan murid-muridnya untuk naik ke perahu dan berangkat menyeberang ke Betsaida. For so long we have been heard the message about crossover. Sekian waktu lamanya kita sudah mendengar pesan firman tentang menyeberang, crossover. And we prepare ourselves to cross over. Dan kita sudah mempersiapkan diri kita untuk bisa crossover. And to do something, to take over or to do something great exploit for the Lord. Dan untuk melakukan hal-hal yang dahsyat untuk take over bagi Tuhan. But somehow the Bible said when the disciples start to cross over, tetapi Alkitab berkata ketika murid-murid mulai menyeberang, they have been caught with the storm. Mereka terperangkap oleh badai, angin. And I believe there are so many of us having the similarities with the condition in the Bible. Saya percaya banyak dari kita juga mengalami situasi yang sama dengan apa yang diceritakan You Alkitab. have been heard the word of God has been declared unto you. Ada firman Tuhan yang sudah dideklarasikan atas hidupmu. The man of God has prophesied, has declared to you. Hamba-hamba Tuhan. Let's all cross over. Hamba-hamba Tuhan sudah bernubuat atasmu. Mari kita menyeberang. And you have such courage because you heard the voice of God inside of your Karena heart. kau memiliki keyakinan yang begitu rupa karena engkau sudah mendengar dari Tuhan. You believe that when you cross over according to His word, Engkau percaya bahwa ketika engkau melakukan tindakan iman dan menyeberang sesuai dengan something firman-Nya, great will happen. sesuatu yang besar akan terjadi. But somehow in the reality, in fact, we have different kind of situation. Tapi pada kenyataannya yang kita alami adalah situasi yang berbeda. We facing the opposite situation, then we predict, then we believe, then we expect it. Kita mengalami situasi yang berbeda dari apa yang kita harapkan, dari apa yang sudah kita perkirakan. We have been caught with storm. Kita terperangkap di tengah angin. There are so many things, bad things happen inside of our life after we start to take our faith to cross over. Ada begitu banyak hal buruk yang mulai terjadi bahkan ketika kita mulai mengambil tindakan iman untuk menyeberang. There are so many problems. Somehow, suddenly, big problem, giants problem start to opposing us. Entah bagaimana tiba-tiba begitu saja ada banyak hal-hal masalah-masalah yang besar, masalah-masalah yang mungkin melampaui kekuatan kita, yang mungkin menghadang kita. And suddenly we felt like fear start to grip our heart. Dan tiba-tiba kita merasa ada ketakutan yang mencengkeram hati kita. We start to struggling with our life. Kita mulai bergumul dengan hidup kita. We're struggling in our ministry. Kita mulai bergumul di dalam pelayanan kita. There are so many problems that never came into our mind, suddenly start to erupt it. Bahkan ada banyak masalah yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya mulai terjadi begitu saja. Has been crushed here and there with problems, with turmoils that we face. Kita terjepit, kita terdesak oleh berbagai macam masalah bencana yang kita alami. Sometimes sickness. Kadang-kala sakit penyakit. Weaknesses in our lives. Kelemahan-kelemahan dalam hidup kita. We have so many struggles, we have so many problems that we have to face when we start to cross over. Ada begitu banyak hal masalah yang harus kita hadapi ketika kita mulai menyeberang. I know you still encouraging yourself, you still strengthening yourself. Saya tahu engkau masih terus membangun keberanianmu, engkau terus menguatkan kepercayaanmu di dalam Tuhan. And you keep saying to yourself, dan engkau terus berkata-kata kepada I dirimu, have to put down this storm, aku I harus have to put down this meruntuhkan stronghold. benteng-benteng ini. Can you say amen? Bisa katakan But amin. somehow
inside of your heart, inside of your mind, it still keep ringing in your heart that you asking God, when are this storm can be ended? Tapi entah bagaimana ada terus pertanyaan yang berlalu lalang di dalam pikiranmu dan engkau bertanya kepada Tuhan, Tuhan bagaimana badai ini akan bisa berhenti? You try to put to end this problem, this struggling and that struggling. Engkau berusaha untuk menyelesaikan masalah ini, masalah itu, pergumulan ini, pergumulan itu. And you keep saying to the Lord, Dan engkau terus berkata kepada Tuhan, Lord, if this problem's the disease, it will be easier for us to cross over. Tuhan kalau seandainya masalah ini berhenti akan lebih mudah untuk kami bisa menyeberang. Is it right? Benar saudara? Can you put yourself in the same position that the disciples faced at that time? Bisakah saudara menempatkan diri saudara seperti para murid pada saat itu? We have so many problems, we have so many struggling after we make our decision to cross over. Kita mengalami begitu banyak masalah, begitu banyak situasi setelah kita memutuskan untuk menyeberang. Sometimes we thought in our mind, Kadang-kala kita berpikir di dalam pikiran kita, will we facing this kind of problems if we stay in this side of the lake? akankah kita menghadapi masalah ini seandainya kita memilih untuk tetap tinggal di danau? I think our life will be more pleasant to be journey, to be continued. Rasanya kok perjalanan hidup kita akan menjadi lebih mudah untuk berlanjut seandainya kita tidak menyeberang. But somehow you already been caught in the midst of the storm. Tapi terlambat, saudara sudah terperangkap di tengah badai. And you keep struggling with yourself. Karena engkau terus bergumul dengan dirimu. You try to strengthen yourself. Engkau berusaha menguatkan dirimu. Sometimes succeed, Kadangkala berhasil, sometimes fail. kadangkala gagal. Come on, be open with me. Ya, jujur saja saudara. Sometimes we have to come to the man of God and ask him to pray for us. Kadangkala kita harus datang kepada hamba Tuhan dan kita berkata, tolong doakan kami, tolong doakan saya. But sometimes we feel ashamed Tapi kadangkala kita merasa malu because we have been too many times to come to the man of God and ask him to pray for us. karena sudah terlalu sering kita datang kepada hamba Tuhan dan minta untuk didoakan. But this morning, as a servant of God, I can declare to you, Tapi pagi ini sebagai hamba Tuhan aku deklarasikan atasmu. because your condition has been created because you following the word of God, Oleh karena situasimu ada karena engkau memutuskan untuk mengikuti firman, God sees your condition. Tuhan melihat situasimu. He knows your present situation. Dia tahu apa yang sedang kau alami saat And this ini. is the good news. He's still in control. Dan ini kabar baiknya, dia masih memerintah. Please open up your Bible in Coba buka Mark chapter kitabmu. 6, verse 48. Kita lihat sama-sama Markus 6 ayat 48. Then he saw them Lalu ia melihat mereka straining at rowing, for the wind was against them. melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. So he sees your condition now. Jadi Tuhan melihat situasimu saat He ini. knows your present situation. Dia tahu apa yang sedang kau alami. And he's still in control over Dan everything dia masih tetap that you Allah yang face in your berkuasa life. atas segala sesuatu yang kau alami dalam hidupmu. So do not be afraid. Jadi jangan takut. Don't lose heart. Jangan putus asa. This morning, as a servant of God, as your spiritual father, I want to encouraging you. Pagi hari ini sebagai hamba Tuhan, sebagai Bapa rohanimu, aku menubuatkan atasmu. Be strong in your heart. Oh, teguhkan hatimu. Take courage. Teguhkan, kuatkan hatimu. God knows your condition. Tuhan tahu situasimu. He sent you. Dia mengutus engkau. He is the one who's sending you Dialah yang mengutus engkau to cross over. untuk menyeberang. And when in the midst of the lake you have been caught with the storm, Dan ketika di tengah danau engkau terperangkap oleh badai. He knows your condition. Dia tahu situasimu. He sees how you struggle. Dia melihat betapa engkau bergumul. And He never give you temptation stronger than yourself. Dan dia tidak akan mencobai engkau melebihi kekuatanmu. The Bible said He is faithful. Alkitab berkata dia setia. He will always give you strength Dia- after strength after strength that you needed. Dia akan terus memberikan kau kekuatan demi kekuatan yang engkau And He butuhkan. will always give you an open doors. Dia selalu membukakan pintu
bagimu. So that you will always survive. Supaya engkau akan bisa selalu melewatinya. Not just survive, Bukan hanya untuk survive, but to become overcomer. tapi bahkan untuk menang. Oh, I declare, I prophesy to you in the name of Jesus. Aku deklarasikan atasku di dalam nama Yesus. You will becoming overcomer. Engkau akan jadi lebih dari pemenang. So that's why church, rise up. Itu sebabnya bangkitlah. Take courage. Bangkitlah, kuatkan hatimu. Be strong in Him. Jadilah kuat di dalam Dia. Amen. Amin. Because He sees your present condition. Karena Dia melihat apa yang kau alami. He knows you're struggling. Dia tahu pergumulanmu. And the Bible says Dan Alkitab berkata, Jesus Yesus walked on the water. berjalan di atas air. He started to walk on the water, Dia mulai berjalan di atas air. approaching His disciples. Mendekati para murid. But the Bible said every disciples on the boat start to scream and start to shout because they feel afraid. Tetapi Alkitab berkata para murid di atas perahu mereka mulai berteriak, mereka mulai ketakutan. And they say, it's a ghost. Dan mereka berkata itu hantu. But Jesus said, don't be afraid. Tapi Yesus berkata jangan takut. I am. Akulah. This is the thing that God gave into my heart. Ini hal yang Tuhan taruh di dalam hati saya. And this is the thing that I want to share to you. Dan ini yang ingin saya bagikan kepadamu. Everything that make you fear, Apapun yang membuat engkau takut, it's because you still have a wrong thought pattern. itu karena engkau masih memiliki pemikiran yang salah. But when you start to open up yourself Tapi ketika engkau mulai membuka diri with the revelation of the Spirit, untuk menerima pewahyuan dari Roh, you will see that what you have been afraid of, engkau akan melihat bahwa apa yang engkau takutkan actually it's Jesus Himself. sebetulnya adalah Yesus sendiri. He comes to you. Dia datang kepadamu. But because of the surrounding that surrounded you, Tapi oleh karena apa yang terjadi di sekelilingmu, you feel afraid. engkau merasa takut. You think in your mind, Engkau berpikir, what else? What else of the bad things that will comes to me? apalagi ini? Masalah apa lagi nih yang Oh, it's sedang a datang? ghost. Oh, hantu. No, it's not a ghost. Tapi itu bukan hantu. It's Jesus Itu Himself. Yesus sendiri. And I believe Dan saya percaya God is still pouring out His Spirit. Tuhan masih sedang terus mencurahkan rohnya. Open up the scriptures, revelation unto you, Sedang terus mewahyukan firman-Nya kepadamu. helping us, Untuk menolong kita. making you Untuk menjadikan to engkau knowing Him more and more, mengenal Dia lebih dan lebih lagi. more accurately. Lebih akurat lagi. Because when Jesus said to His disciples, Karena ketika Ia berfirman kepada para murid, do not be afraid, jangan takut, I am. akulah, ini aku. He want to tell you Dia ingin menyampaikan kepadamu, that I still the same. aku masih Allah yang sama. The revelation of God Pewahyuan akan Allah has been poured out to His church sudah dicurahkan kepada on gerejanya these last days. di akhir zaman ini. You will never know knowing Him just as the Savior only. Engkau tidak lagi akan mengenal Dia hanya sebagai penjuru selamat. You will start to seize Him Tapi engkau akan mulai melihat Dia as King of Kings, sebagai Raja segala raja. as God who started the spiritual journey in your life. Sebagai Allah yang memulai perjalanan rohanimu. And I believe you will also seize Him Dan saya percaya engkau juga akan mulai melihat Dia as the God who will always guiding you, sebagai Allah yang akan terus menuntunmu, who will always stay together with you, yang akan terus menyertaimu. because His name is still Karena Emmanuel. namanya masih tetap disebut And He never Immanuel. changed His Dia name. tidak pernah mengubah namanya. Maybe because of the surrounding that surrounds you, Mungkin oleh karena apa yang terjadi di sekelilingmu. because of the circumstances that you face, Oleh karena kondisi-kondisi yang kau hadapi. you feel afraid. Engkau merasa takut. But this morning, in the name of Tapi Jesus, pagi ini di dalam nama I Yesus, cast out every spirit of fear, aku hancurkan setiap roh ketakutan. every spirit of intimidation. Setiap roh intimidasi. In the name of Di Jesus, dalam nama Yesus, I break it out. aku hancurkan. I break it from your life. Patahkan dari I hidupmu. cast it out from Aku your usir life. keluar dari In the hidupmu. name of Di dalam Jesus. nama Yesus. I believe that in these last days, Saya percaya di akhir zaman ini, God is raised up
His servants. Tuhan membangkitkan hamba-hambanya. He poured out His Spirit. Dia mencurahkan rohnya. He revealed His word Dia mewahyukan firman-Nya to prepare the church, untuk mempersiapkan gereja, to prepare you all untuk mempersiapkan engkau to semua, receive a new revelation of Jesus sehingga Christ. engkau akan bisa menerima pewahyuan yang baru tentang Yesus Kristus. John the Apostle, Rasul Yohanes, when he walked together with Jesus on this earth, ketika ia berjalan bersama-sama dengan Yesus di bumi ini, he knows Jesus that walks on this earth dia mengenali Yesus sebagai pribadi yang berjalan di bumi ini. because he lived closely with Jesus. Karena He's dia- one of the lovely and beloved disciples. Dia adalah salah satu murid kesayangan Yesus. The Bible says that when on the Last Supper, Kita berkata bahwa pada saat perjamuan terakhir, when Jesus said someone will betray me, ketika Yesus berkata bahwa ada seseorang yang akan mengkhianati aku, Peter said to John, Petrus berkata kepada Yohanes, ask the teacher, who's that one? Let us sacrifice him. tanya kepada guru siapa orangnya, nanti kita bantai dia sama-sama. And John laid his head on Jesus' shoulder. Dan Yohanes menaruh kepalanya di bahu Yesus. That's how close John with Jesus. Sebegitu dekatnya Yohanes dengan Yesus. But when the Bible said on the island of Patmos, Ketika Yohanes ada di Pulau Patmos, Jesus revealed himself kita berkata Yesus mewahyukan dirinya as the Alpha and the Omega and the sebagai living. Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir And the living. dan yang hidup. John couldn't recognize him anymore. Yohanes tidak mengenali Yesus lagi. Because even though he is so close with the Jesus on this earth, Karena meskipun Yohanes begitu dekat dengan Yesus yang hidup di dunia ini waktu itu, but this kind of Jesus tapi Yesus yang satu who ini revealed himself to Yang- John in the island of Patmos yang mewahyukan dirinya kepada Yohanes di Pulau Patmos was different kind of Jesus. adalah Yesus yang berbeda. He's coming as the King of Kings Dia datang sebagai Raja segala raja and as the head of the church. dan sebagai kepala gerejanya. And I believe that kind of Jesus is coming to Dan his saya church. percaya Yesus itulah yang sedang datang padamu. So that's why when you feel the condition and the situation was not supporting you, Karena itu ketika engkau mengalami situasi yang ada tidak mendukung engkau, that's normal. itu normal. Because our surrounding, this world, has been dictated by the Babylonian system. Karena dunia ini sekeliling kita sudah dikuasai oleh sistem Babel. But the Bible said, take courage. Tapi Alkitab berkata, kuatkan hatimu. Jesus said, I have been defeat this world. Yesus berkata, aku sudah mengalahkan dunia ini. So that's why I believe, even though when we start to cross over, Karena itu saya percaya ketika kita mulai menyeberang, and we have been caught with the storm, meskipun kita ada di tengah badai, there are so many struggles, there are so many turmoils. ada begitu banyak bencana, ada begitu banyak goncangan yang terjadi. But this morning, the word of God comes to us. Tapi pagi hari ini firman-Nya datang atasmu. And Jesus said, do not be Dan afraid. Yesus berkata, jangan I takut. am coming back. Aku sedang kembali. The revelation of Jesus Christ Pewahyuan tentang Yesus is Kristus coming to the church. sedang kembali kepada gerejanya. Not worldly Jesus, Bukan lagi Yesus yang hidup di bumi ini, but the Jesus who has been glorified, tapi Yesus yang sudah dipermuliakan. Jesus who has been defeat the grave, defeat the sin, defeat the devil, defeat the death. Yesus yang sudah mengalahkan kubur, yang sudah mengalahkan iblis, yang sudah mengalahkan dosa, yang sudah mengalahkan maut. Jesus who has been glorified to the right hand of the Father Yesus yang sudah dipermuliakan di sebelah kanan Allah Bapa. is coming to his Dan church. kembali kepada gerejanya. That's why he's saying to John of the Apostle, Itu sebabnya dia berkata kepada Rasul I Yohanes, am the beginning. akulah yang awal. He revealed himself as the beginning. Dia mewahyukan dirinya sebagai yang awal. And he said, I am the end. Dan dia berkata, akulah yang akhir. It means when he started your journey, Artinya ketika ia memulai perjalanan rohanimu, whatever you face on your journey, apapun yang kau hadapi di tengah He perjalanan rohanimu, knows. dia tahu. he with you. Dia bersama engkau. He is with you. Dia menyertai He engkau. never leave you. Dia tidak pernah He meninggalkan never engkau. forsake you. Dia tidak pernah membiarkan engkau sendiri. He will always strengthening you. Dia akan selalu menguatkan engkau. He will always give you a new dimension of faith. Dia akan selalu menambah
menambahkan dimensi iman kepadamu. He will always give you a new revelation Dia akan terus memberikan pewahyuan yang baru that will atasmu. give you strength. Dia akan memberi kau kekuatan. He will crown you with His presence Dia akan memahkotai engkau dengan hadiratnya. so that you will know and know and you will know and you will know and you will know Sehingga for kau sure. akan tahu dan tahu dan tahu dengan pasti. Even though you have to facing problems, Meskipun engkau harus menghadapi masalah, you know for sure engkau tahu pasti. that you are facing that problem with Jesus. Engkau menghadapi masalah itu bersama Yesus. Because His presence was so real. Karena hadiratnya begitu nyata. So when you feel the condemnation from the devil, Ketika engkau merasa tertuduh oleh iblis. and the devil said, well, maybe I have this kind of problem because I am not obeying him. Dan iblis berkata kepadamu, "Oh, mungkin aku punya masalah ini karena aku tidak taat." No. You are facing this problem Oh, because tidak, you obeying him. Engkau justru menghadapi masalah karena engkau sedang menaati dia. So take courage. Jadi kuatkan, teguhkan hatimu. Take courage. Teguhkan hatimu. Face that problem. Hadapi masalah yang ada. Not with your own strength, Bukan dengan kekuatanmu sendiri, but with His presence tapi dengan hadiratnya that crowning you yang memahkotai with His engkau. favor Dengan perkenanannya that has been given to yang you sudah dia curahkan with atasmu. Himself, Dengan dia with sendiri. His word. Dengan firman-Nya. You can use His word Engkau bisa pakai to firman-Nya facing the problem. untuk menghadapi masalah apapun. If you read from Matthew chapter 14, Kalau saudara lihat dalam Matius 14, especially on the verse 27 until 30, khususnya pada ayat 27 sampai 30, the Bible said, Alkitab berkata, while the rest of the disciples was afraid, sementara murid-murid yang lain sedang ketakutan, Peter shouted to Jesus, Petrus berseru kepada Yesus, Lord, if it is you, Tuhan, kalau itu engkau, give me a word, berikan aku firman-Mu, give me a command, berikan aku perintah, so that I can start to walk on the water sehingga aku bisa mulai melangkah di atas air and approaching you. dan mendekati engkau. Now, I want to all of us start to enlarge our faith. Pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk mulai memperbesar kapasitas iman kita. For the last couple of days, Beberapa hari terakhir, those who follow the Live in the Spirit seminar, saudara yang mengikuti seminar Live in the Spirit, you start to find out how God start to train us to live in faith. engkau mendapati bagaimana Tuhan mulai melatih engkau untuk hidup di dalam iman. The just shall live by faith. Orang benar harus hidup oleh iman. Can you say amen? Bisa dikatakan amin. You start to receive the word of God, the manifestation of the Spirit who train us to live in the Spirit. Engkau mulai terima firman-Nya dan manifestasi rohnya yang melatih engkau untuk bisa hidup di dalam roh. So that's why I start to encourage you this morning. Karena itu pagi hari ini saya mendorong engkau Start to walk out from your comfort zone. mulai melangkah keluar dari zona nyamanmu. You have to step out from your boat. Engkau harus mulai melangkah keluar dari perahumu. You have to comes out from your safety zone, safety place. Engkau harus mulai melangkah keluar dari zona amanmu. This is our time to start to exercise our faith. Ini waktunya kita mulai pakai latih iman kita. Just like I do this morning. Sama seperti pagi ini. I exercise my faith. Saya harus latih iman saya. I have to enlarge my capacity. Saya harus perbesar kapasitas I roh have to saya. jump out from my own boat. Saya harus melangkah keluar dari perahu saya. It's easier for me to preach in Lebih Indonesia. mudah untuk saya berkhotbah dalam bahasa Indonesia. I feel like fishing. I feel like fish who jump out into the water. Saya merasa seperti ikan yang sedang keluar dari air. Jump in into the water. Oh, See, masuk. I still miss spelling the word things like that. Jump into the water. Saya merasa seperti ikan yang masuk dalam air. I can just swim Saya bisa berenang. if I preach in Indonesia. Kalau saya berkhotbah dalam bahasa But Indonesia. I have to learn to believe God Tapi saya harus mulai belajar mempercayai Tuhan. because He already given me the word. Karena dia sudah berfirman kepadaku. So I believe my brain will work properly. Jadi saya percaya otak saya somehow akan bisa bekerja mengikuti. We defeat the Babylonian system. Kita patahkan, hancurkan sistem Babel.
Can you say amen? Bisa katakan amin. So I believe this is the time for us Jadi saya percaya ini waktunya buat kita to receive His word untuk menerima firman-Nya according to our situation, our present situation, sesuai dengan situasi yang sedang kita hadapi. and start to act according to what we believe. Dan mulailah bertindak sesuai dengan apa yang engkau yakini. When Peter said to Jesus, Ketika Petrus berkata kepada Yesus, Lord, give me your word, Tuhan berikan aku firman-Mu, give me your command, berikan perintah-Mu, so that I can start to jump out from this boat. sehingga aku bisa mulai melangkah keluar dari perahu I ini. start to do something impossible. Aku mulai melakukan apa yang mustahil. I start to do something that others said cannot be done. Aku mulai bisa melakukan apa yang orang-orang lain katakan tidak mungkin terjadi. While others said it is impossible, Sementara yang lain berkata itu mustahil, I will make it to become aku possible. akan menjadikannya bisa. Let us do what is impossible for others. Mari kita lakukan apa yang buat orang lain adalah Make mustahil. the impossible to become possible. Jadikan apa yang mustahil bisa. Because by His word, Karena oleh firman-Nya, everything is possible. segala sesuatu sudah dijadikan. Can you say amen? Amen. I don't know about your present situation, Saya tidak tahu apa yang menjadi masalah atau apa yang kau hadapi saat ini. but this is what I believe. Tapi ini yang saya percaya. When you start to cry out to the Lord, Ketika engkau mulai berseru kepada Tuhan. and you said, Lord, give me your Dan word. engkau berkata, Tuhan berikan aku firman-Mu. Let me jump out from this normal and limited things that limiting me. Biar aku bisa mulai melangkah keluar dari apa yang normal, dari apa yang wajar, dari hal-hal yang membatasi aku. I want you to give me your word so that I can start to do something impossible. Aku minta engkau memberikan firman-Mu sehingga aku mulai bisa melakukan apa yang mustahil. I believe the Lord will give you His word. Saya percaya Tuhan akan mulai memberikan firman-Nya kepadamu. Just like when Peter cried out to Jesus, give Sama- me your word. Sama seperti ketika Petrus berseru kepada Yesus, berikan aku firman-Mu. Jesus said, come. Yesus berkata, mari datanglah. So when Peter start to jump out from his boat, Ketika Petrus mulai keluar melangkah dari perahu. actually he's not walking on the water. Sebetulnya Petrus bukan sedang berjalan di atas air. He's walking on the word of God. Dia berjalan di atas firman yang Yesus sampaikan. He's stepping into the capital C. Dia mulai sedang melangkah di atas benih iman. Capital C, the word come. C, C-O-M-E. C-O-M-E, come. Dia sedang melangkah di atas huruf C. Come, C-O-M-E. Huruf besar C, O, M, E. Datanglah. Huruf besar D. Anyway, that's the result of Babel. Again, so when Jesus said, come, Ketika Yesus berkata, datanglah. C-O-M-E. D-A-T-A-N-G. So when Peter started to jump out from the boat, Dan ketika Petrus mulai melangkahkan kakinya keluar dari perahu. he stepped his feet on the word, on the letter C. Dia mulai menaruh kakinya pada huruf M, D, A, E. T, And he keep walking. N, G. Dan dia I terus believe berjalan. God will give you Dan saya His percaya word. Tuhan akan memberikan firman yang sama kepadamu. I believe whatever circumstances, whatever situation, whatever condition that you have to face on your Apapun life, situasi, kondisi, masalah yang kau hadapi, God will give you His word. Tuhan akan memberikan firman-Nya kepadamu. The thing that you have to do, just believe on His word. Yang perlu kau lakukan hanya percaya kepada firman-Nya. Build your spiritual dimension. Bangun dimensi rohmu. Build the dimension of faith inside of you. Bangun dimensi iman dalam hidupmu. Learn to speak to yourself Belajarlah berkata-kata kepada dirimu concerning His word, tentang firman-Nya. about what you believe about His Dari word. apa yang kau yakini dari firman itu. Keep speaking to Terus yourself. berkatakan kepada dirimu. Uproot every unbelief things on your Cabut life. segala ketidakpercayaan, keraguan. Keep speaking to yourself. Terus berkata-kata Keep kepada dirimu speaking to sendiri. yourself. Teruslah berkata-kata kepada Build the dirimu. spirit dimension. Bangun dimensi roh. Build the dimension of faith. Bangun dimensi iman. And I believe in certain degree when you start to build the spirit of faith inside of you, Dan saya percaya ketika engkau terus membangun dimensi roh dan dimensi iman dalam hidupmu. Sampai pada titik tertentu. the spirit of faith inside of you Roh iman yang ada di dalammu. will start to pushing you, Akan mulai will mendesak. start to move you Akan mulai mendorong to kau. do something. Untuk melakukan That is the sesuatu. act of faith that you have to take. Itulah tindakan iman yang harus engkau lakukan.
Peter start to make an act of faith. Petrus mulai mengambil tindakan iman. According to his word. Sesuai dengan firman-Nya. According to his belief. Sesuai dengan keyakinan dia. When he received the word of God. Ketika dia menerima firman dari Tuhan. He believed. Dia meyakininya. And he start to act according to what he believed. Dan dia mulai bertindak sesuai dengan apa yang dia I yakini. challenge you this morning in the name of Jesus. Kau pagi hari ini di dalam nama Yesus. There are so many the word of God that comes on you. Ada begitu banyak firman yang sudah datang atasmu. My question is. Pertanyaannya adalah. When the word of God comes on you. Ketika firman-Nya datang atasmu. How do you believe to that word? Bagaimana engkau meyakini firman itu? How do you believe in that word? Bagaimana engkau meyakini firman itu? Because when you really believe to his word, karena ketika engkau betul-betul meyakini firman-Nya, you will act according to what you believe. Engkau akan bertindak berdasarkan that apa is yang your kau nature. yakini. Karena itulah That is your nature. Itulah The nature-mu. just shall live by faith, Orang benar by what he harus hidup believes. oleh iman, oleh apa yang dia yakini. So that's why this morning I challenge you. Itu sebabnya pagi ini aku menantang engkau. Church, learn to examine what you believe. Gereja Tuhan, mulai selidiki apa yang kau yakini. Is what you believe according to his word. Apakah yang kau yakini itu sesuai dengan firman-Nya? Or what you believe are according to the situation and present condition that you face. Atau apakah apa yang kau yakini masih berdasarkan apa yang kau hadapi saat ini? Whose report will you believe? Laporan siapakah yang akan kau percayai? Are you will believe according to what you see, what you feel, what you face? Apakah kau akan terus hidup berdasarkan apa yang kau yakini, apa yang kau lihat, apa yang kau alami? Or will you make a decision? Atau maukah engkau mengambil keputusan? I challenge you to make a strong Aku decision. menantang kau pagi ini untuk mengambil keputusan. To only believe Untuk hanya hidup according to his dari word. apa yang dia firmankan. Because when his word comes on you, Karena ketika firman-Nya datang atasmu, it is a truth that God gives to us. inilah kebenaran yang Tuhan berikan kepada The kita. power of the truth that God gives to us. Kuasa dari kebenaran yang Tuhan berikan kepada By kita. that power, Dengan kuasa we itulah can change the fact. kita bisa mengubah fakta yang ada. We change the fact. Kita mengubah fakta. According to the fact, Berdasarkan fakta. nobody start to walk on the water. Tidak ada manusia bisa berjalan di atas air. But Peter said, I will change the fact. Tapi Petrus berkata, aku akan ubahkan fakta. I will start to do what is other people said impossible. Aku akan mulai melakukan apa yang kata orang mustahil. I will start to act according to what I believe. Aku akan mulai bertindak sesuai dengan apa yang aku yakini. Because Jesus already said, come. Karena Yesus sudah berkata, mari datanglah. It means Jesus already give me his permission. Artinya Yesus sudah memberikan restu izinnya kepadaku. God already gives me his blessing. Tuhan sudah memberikan berkatnya kepadaku. So why I have to doubt? Kenapa aku harus ragu? I just have to act. Aku hanya perlu bertindak. Act according to his word. Bertindak sesuai dengan firman-Nya. I pray so that the Spirit of God will come on you. Aku berdoa supaya roh Allah akan datang atasmu. Give you revelation. Memberikan pewahyuannya atasmu. That when he gives you his word, Sehingga ketika dia memberikan firman-Nya kepadamu, you know for sure engkau akan tahu dengan pasti that you already received a legal authority engkau sudah menerima otoritas yang sah to do something, untuk bertindak. even though it will against the law of this universe. Meskipun engkau akan berhadapan, engkau akan melawan hukum-hukum yang ada di dunia ini. Can you say amen? Bisa katakan amin. To walk on the water is against the law of this universe. Berjalan di atas air itu melawan hukum alam. It's not normal. Tidak normal. But Peter start to walk on the water. Tapi Petrus mulai berjalan di atas air. Hello. Halo. Even though it means he's not walk on the water, he walk on the word of Meskipun God. sebetulnya Petrus tidak sedang berjalan di atas air, tapi dia berjalan di atas firman yang Yesus ucapkan. Do you understand that our Father that give you his word is the King of Kings? Mengertikah saudara bahwa Bapa kita yang memberikan firman-Nya kepada kita adalah Raja di atas segala raja. And we live in his kingdom. Dan kita hidup di dalam kerajaannya. In his kingdom, his word is everything. Dan di dalam kerajaannya, firman-Nya itu adalah segala-galanya.
Whatever start to against His word Apapun yang bertentangan dengan firman-Nya have to change, harus berubah. have to align themselves. Harus menjadi selaras. Because His word as the King of Kings Karena firman dari Raja Sang Raja itu is everything. adalah segala-galanya. So when you receive His Jadi word, ketika kau menerima firman-Nya, you receive highest authority engkau menerima otoritas tertinggi on this dari universe. apa yang ada di bumi ini. You can start to speak to the wind. Engkau bisa mulai berkata-kata kepada angin. You can start to speak to the problems. Engkau mulai bisa berkata-kata kepada masalahmu. You can start to speak to your sicknesses. Engkau mulai bisa berkata-kata kepada sakit You penyakitmu. can start to speak to your internal struggle. Engkau mulai bisa berkata-kata kepada apapun pergumulan yang kau alami. And when you speak His Dan word, ketika engkau mulai memperkatakan firman-Nya, everything has to be changed. segala sesuatu harus berubah. Because His word is Karena everything. firman-Nya adalah segala Come on, sesuatu. say after me. Katakan bersama saya. His word Firman-Nya is everything adalah segala-galanya. in His kingdom. Kerajaannya. Can you say amen? Katakan amin. So when you receive His word, Jadi ketika kau terima firman-Nya, it means you receive the highest authority on this universe. engkau sudah menerima otoritas tertinggi yang ada di alam semesta ini. Act according to what you believe. Bertindaklah sesuai dengan apa yang kau Use His yakini. word. Pakai firman Change itu. the fact. Ubahkan fakta yang ada. Oppose the problem. Lawan masalahmu. Overcome every struggling, every Taklukkan sicknesses, setiap every pergumulan, weaknesses sakit that you penyakit, have on your life. Kelemahan, apapun yang kau alami dalam hidupmu. Change the situation. Ubahkan situasi yang ada. Can you say amen? Amin, saudara. I pray so that God will give Aku you berdoa the Tuhan akan spirit memberikan dimension, roh, the dimension dimensi of faith. Dimensi iman. I impart and I release Aku unto you impartasikan, aku in the lepaskan name of atasmu. Jesus Di dalam the nama courage, Yesus. Kekuatan, the keberanian. braveness Keberanian. to start to act according to His word. Untuk mulai melangkah. I release bertindak unto you. sesuai dengan firman-Nya. Aku lepaskan Jesus' atasmu. mighty name. Di dalam nama Yesus. You will no longer becoming ordinary Engkau believers. bukan lagi orang percaya yang biasa-biasa. You are not ordinary believers. Engkau bukan lagi orang percaya yang biasa. You are not ordinary church any longer. Engkau bukan lagi gereja yang biasa. God has changed you internally. Tuhan sudah mengubahkan kondisimu. I declare in the name of Aku Jesus, deklarasikan di dalam nama Yesus. right on this moment on, Mulai saat ini, from this moment on, sejak saat ini dan your life seterusnya, will never be the same. hidupmu tidak akan pernah sama Your life lagi. will never be the Hidupmu same. tidak akan pernah sama Because lagi. God Karena Tuhan has changed you sudah mengubahkan engkau. internally. Semuanya. Your internal life Kehidupan pribadimu never be the same tidak again. akan pernah sama lagi. Has been changed Sudah diubahkan by His word, oleh firman-Nya, by His oleh Spirit. rohnya. I declare in the name of Aku Jesus, deklarasikan di you dalam will nama start to Yesus. have Engkau akan mulai memiliki a giant faith. iman raksasa. And by that kind of faith, Dengan iman itu, God kind of faith, imannya Allah, you will start to remove every mountains. engkau akan mulai menyingkirkan setiap gunung. You will always step down over problems, sicknesses, weaknesses, whatsoever. Engkau akan mulai menaklukkan masalah apapun, sakit, penyakit, kelemahan, apapun juga. The church, Gereja believers, akan rise bangkit up sekali on His might. dalam keperkasaannya. For so long, Sekian waktu lamanya, sudah we terlalu lama. always try to fix our problems with our ability, with our own strength. Kita selalu berusaha untuk menyelesaikan permasalahan kita dengan kekuatan kita sendiri. But no more. Tapi tidak akan terjadi lagi. I declare no more. Oh, aku deklarasikan tidak akan terjadi lagi. This storm comes to us because we obeying His word. Badai ini datang dalam hidup kita karena ketaatan kita kepada firman. It means He has to responsible for us. Artinya dia bertanggung jawab atas hidup kita.
And he is a responsible father. Dan dia adalah Bapa yang bertanggung jawab. He is a responsible God. Dia adalah Allah yang bertanggung jawab. He never forsake you. Dia tidak pernah meninggalkan He never engkau. abandon you. Dia tidak pernah mengabaikan engkau. That's why he comes this morning to you. Itu sebabnya pagi hari ini dia datang And he gives you kepadamu. his Dan dia word. memberikan firman-Nya. I am the Alpha. Akulah yang Alfa. I am the Omega. Akulah Omega. The beginning and the Yang end. awal dan yang akhir. And he said, I am the Dan living. dia berkata, akulah Allah yang And hidup. look, I Dan live. lihatlah, aku hidup. I declare to you in the name of Aku Jesus. deklarasikan The atasmu di living dalam God nama has Yesus. come on you. Allah yang hidup The itu sudah living datang God has atasmu. come on you. Allah yang You hidup will itu sudah see datang kepadamu. there is new hope. Engkau akan melihat You will see ada harapan yang baru. there is a new hope Ada harapan yang baru comes on you, datang atasmu. being imparted to you. Diimpartasikan atasmu. A new level of faith Iman yang baru has been imparted to you sudah diimpartasikan in kepadamu. the name of Di Jesus. dalam nama Yesus. Whatever you face, Apapun yang kau hadapi, you can face it. kau akan bisa Whatever menghadapinya. present situation Apapun situasi yang kau alami, that you have to deal yang with, harus engkau taklukkan, God give you His authority Tuhan memberikan otoritasnya kepadamu to deal with every present situation. untuk menaklukkan setiap situasi yang ada. Because listen, Karena dengar, He already given His dia word. sudah memberikan firman-Nya. He say to Peter, Dia berkata kepada Petrus, and He talk to you dan dia too. juga berkata kepadamu. Peter said, Lord, I believe if it is you, I can step out to my boat. Ketika dia berkata, Tuhan, aku percaya kalau itu engkau, aku akan bisa melangkah keluar dari perahuku. And Jesus said, come, Dan Yesus berkata, datanglah. let it be done according to what you believe. Terjadilah kepadamu sesuai dengan keyakinanmu. What do you believe now? Apa yang kau percayai saat ini? Church, you Oh, have to gereja Tuhan, examine what do you believe now. engkau harus membedah apa yang kau yakini. Because according to what you believe, Karena it sesuai- will be done to you. Karena sesuai dengan apa yang kau yakini, terjadilah atasmu. Peter said to Jesus, Petrus berkata kepada Yesus, Lord, if it is you, Tuhan, kalau itu engkau, I believe aku percaya I can walk on water. aku akan bisa berjalan di atas Approaching you. air mendekat kepadamu. That's why Jesus said, according to what you believe, Itu it is sebabnya done. Yesus berkata, sesuai dengan apa yang kau yakini, terjadilah kepadamu. It's done according to what you believe. Terjadilah kepadamu sesuai dengan apa yang kau yakini. I was taught in my mind, Saya berpikir dalam pikiran saya, what will happen if Peter said, if it is you, let me fly to you. apa yang akan terjadi kalau Petrus seandainya berkata, kalau itu engkau Tuhan, biar aku terbang kepadamu. Not just walk on the water. Bukan hanya jalan di atas air. Let's take it to another level. Ayo kita bawa ke level yang baru lagi. Let me fly to you. Biar aku bisa terbang kepadamu. I believe according to the principle of the word, Saya percaya sesuai dengan prinsip firman, Jesus will always say, fly to me. Yesus akan berkata, terbanglah kepadaku. Because according to what you believe, Karena sesuai dengan apa yang kau let it yakini, be done to you. terjadilah atasmu. So I want to encourage you to enlarge your Pagi capacity ini of saya mendorong faith. saudara untuk mulai memperbesar kapasitas imanmu. I pray so that the spirit of braveness, Aku berdoa supaya roh keberanian, the spirit of braveness roh keberanian to talk to the Father untuk berbicara kepada Bapa and explore your faith, dan untuk mengeksplor imanmu start to grow inside of you. akan mulai bertumbuh di dalam hidupmu. Because I believe on these last days, Karena saya percaya di hari-hari terakhir ini God has challenged His church. Tuhan sedang menantang gerejanya. God has challenged you Tuhan sedang menantang engkau to do great exploits for Him. untuk melakukan hal-hal yang dahsyat bagi Dia. You can come out from the church Engkau after the service Engkau bisa keluar dari gereja setelah ibadah ini and you can start to kick out devil's butt. dan engkau akan mulai bisa menendang iblis yang ada. And you can start to cast out every sicknesses. Engkau akan mulai bisa mengusir segala sakit Oh, I penyakit. challenge you to learn to believe God more. Oh, saya menantang kau untuk mempercayai Tuhan lebih lagi. I pray so that God start to give you Aku a new berdoa kind of courage, supaya Tuhan mulai memberikan keberanian yang Braveness. baru di dalam hidupmu. so that you start to speak to the Lord. Sehingga kau akan mulai berkata kepada Tuhan. Tell to Him your idea.
sampaikan apa yang menjadi ide-idemu kepada dia. Because you start to positioning yourself as his son. Karena engkau mulai memposisikan dirimu sebagai anaknya. As a son, you can speak to him freely. Sebagai anak, engkau akan bisa berbicara kepada dia come dengan on. leluasa. As a son, as a daughter of God, you can speak to him freely. Sebagai anak-anak Allah, engkau bisa dengan bebas berbicara kepada dia. You can start to explore your imagination, your dream, your heart. Engkau bisa mengeksplor apa yang menjadi imajinasimu, angan-anganmu, apa yang menjadi isi hatimu. And you can start to speak to the Father. Dan mulai sampaikan kepada Bapa. Father, what about this? Bapak, bagaimana kalau yang ini? What about if I comes to the hospital Bagaimana kalau aku pergi ke rumah sakit? and I clear out every single sick person Dan aku on the hospital? bersihkan semua sakit penyakit yang ada di situ. All kind of sicknesses. Berbagai sakit penyakit. What about that idea? Bagaimana dengan itu Tuhan? Father, give me your Oh word. Bapak, berikan firman-Mu kepadaku. Oh, I encourage you, I Oh, challenge aku you dorong aku menantang engkau. to learn to explore, Untuk belajar to learn to mengeksplor. grow in Untuk your faith. bertumbuh di dalam imanmu. Because I believe when you start to grow in the faith of God, Karena aku percaya ketika engkau mulai bertumbuh di dalam imannya Allah. when you start to speak to Him, Ketika engkau mulai berbicara kepada dia. explore what the Spirit of God start to put inside of your heart. Dan mengeksplor apa yang Tuhan mulai taruh di dalam hatimu. Not because you want to become famous, Bukan karena saudara mau pamer jadi terkenal. or not because you want to, becoming the most famous preacher on this world. Bukan karena saudara mau menjadi hamba Tuhan yang terkenal. Paling terkenal di bumi ini. Not because of your ambition, Bukan karena ambisi pribadimu. but because the Spirit of God start to put something inside of your heart. Tapi karena roh Allah mulai menaruh sesuatu di dalam hatimu. Because you believe that God already prepared so many things, big things. Karena engkau percaya Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Hal-hal yang besar. And once the Spirit of God start to reveal it to you, Dan ketika rohnya mulai mewahyukan itu kepadamu. when the Spirit of God start to put something inside of your Ketika heart, rohnya mulai menaruh keinginannya di dalam hatimu. you know that you already receive a legal condition that you can receive it. Engkau tahu engkau sudah menerima kondisi otoritas yang sah. Can you say amen? Amin saudara. So when you start to speak to the Father, Sehingga ketika engkau mulai berkata-kata kepada Bapa. Lord, I want to jump out from my boat. Tuhan, aku mau melangkah keluar dari perahuku. I want to start to walk on the water. Aku mau mulai berjalan di atas I air. want to start to walk on the impossible. Aku mau mulai melangkah di atas apa yang mustahil. Every impossibilities, I will break it out. Aku akan hancurkan setiap kemustahilan. How about when I pray to somebody? Bagaimana kalau ketika aku mendoakan seseorang? Because that person has been so poor and he needs some money. Karena orang ini sangat miskin dan membutuhkan uang. And when I pray on him, Ketika aku mendoakan dia, after I pray, setelah saya berdoa, I can speak by faith. aku bisa memperkatakan imanku. Open up your wallet Buka dompetmu. and some money has been there. Dan ada uang yang sudah ada di dompetnya. How about that, Lord? Bagaimana dengan itu Tuhan? You just speak to him. Saudara cukup bercakap-cakap dengan dia. Explore your faith. Explore imanmu. Learn from Peter. Belajarlah dari Petrus. He has to jump out from the boat. Dia harus melangkah keluar dari perahu. Yeah, I know he has been drawn Ya saya tahu memang dia sempat tenggelam. because he sees the wind, he sees the wave, and he start to losing his focus on Jesus. Karena dia mulai melihat kondisi sekelilingnya. Dia mulai melihat angin yang ada. Dan dia kehilangan fokus terhadap But can you Yesus. imagine if you keep focusing on him, Bisakah saudara bayangkan kalau engkau terus berfokus kepada dia? despite of every wind and every waves that you have to face? Lepas dari apapun gelombang badai yang engkau hadapi. But when you keep focusing on him Ketika engkau terus berfokus kepada dia. and only hold his word, Dan hanya mengandalkan firman-Nya. I believe you can touch him Saya percaya engkau akan bisa menjamah dia. and ushering him Dan akan membawa dia to the boat again. masuk ke perahu lagi. Can you say amen? Amin saudara. You don't have to be wet Saudara tidak perlu jadi basah. because you always focusing yourself on Karena him. engkau selalu menaruh fokusmu kepada dia. So that's why, can you imagine? Bisakah engkau bayangkan? You speak to the Father Engkau berkata-kata kepada Bapa. and you say, Lord, Dan can engkau you berkata, imagine Tuhan bisa nggak Tuhan bayangkan? if one village has been suffer because of some virus, Kalau ada satu desa yang mungkin menderita oleh karena terjangkit satu virus. and I comes to that village because of you, send me there. Dan aku datang ke desa itu karena engkau yang mengutus aku.
I have to approach to the chief of the village. Aku harus mendatangi kepala desanya. And then I said to the chief, Dan aku mulai berkata kepada si kepala desa, God has sent me here Tuhan yang sudah kirim aku ke sini to help your village. untuk menolong desamu. Will you allowing me Maukah engkau menerima to aku? pray in front of the whole villages? Izinkan aku untuk berdoa di hadapan seluruh penduduk desa. Summon all of the people on your yard. Kumpulkan semua penduduk desa di halaman ini. Let me pray for all of them. Dan izinkan aku mendoakan semua mereka. And can you imagine, Father, Bisa engkau bayangkan Bapa, in front of those chief of the village, di hadapan kepala desa ini, every sick people setiap orang yang sakit immediately been healed. tiba-tiba sembuh begitu saja. Can you imagine the whole village will turn to you? Bisakah engkau bayangkan bagaimana seluruh desa akan You berbalik have to kepadamu? learn the art of persuasion. Saudara harus belajar seni membujuk. You have to learn the art of persuasion. You have to persuade God's Father. Engkau harus belajar seni membujuk. Bagaimana engkau membujuk Bapamu. Persuade him, persuade his heart. Bujuk dia, rayu Until he hatinya. said, Sampai dia berkata, do it. lakukanlah. Because when he give his word, Karena ketika dia memberikan firman-Nya kepadamu, it means you already receive a legal authority, the highest legal authority artinya over this engkau universe. sudah menerima otoritas legal yang tertinggi yang ada di alam semesta ini. Can you say amen? Bisa katakan amin. So I believe this is the time for us Saya percaya ini waktunya untuk kita to keep growing in our communion with God. teruslah berseduh kepada diri dalam persekutuan kita dengan Dia. Grow your communion with God. Tumbuhkan persekutuanmu dengan Tuhan. Your fellowship with Him must growing, becoming stronger and stronger, more intimate. Persekutuanmu dengan Dia harus menjadi semakin kuat, semakin intim. Because when you close enough to His heart, Karena ketika engkau cukup dekat dengan hatinya, when you start to become His beloved one, ketika engkau mulai menjadi yang dikasihinya, whatever you say, apapun yang engkau ucapkan, believe me, Dia akan He will berkata, always say, just do it. percayalah, Dia akan selalu berkata, lakukan. So I pray so that the Lord will give you a Saya spirit berdoa. of thirst and hunger. Tuhan akan menaruh di dalam hatimu roh yang haus dan lapar. Because when you start to embrace the spirit of thirst and hunger towards Him, Ketika engkau mulai menerima roh yang haus dan lapar akan Dia, when you make Him to become the center of your life, ketika engkau menjadikan Dia sebagai pusat dari kehidupanmu, you make Him to become the most precious things that you have on your life. engkau menjadikan Dia sebagai yang paling berharga dalam hidupmu. I believe the door, the door of the throne room has been opened for you. Saya percaya pintu ruang tahta sudah Dia bukakan bagimu. You can approaching Him Engkau bisa directly. mendekati Dia And setiap you can waktu. learn to touch His heart Dan engkau bisa belajar untuk menjamah hatinya with your worship, dengan penyembahanmu, with what you believe, dengan apa yang kau yakini, with what you say. dengan apa yang kau ucapkan. I believe you can touch His heart. Engkau akan bisa menjamah hatinya. And when you touch His heart, Ketika engkau menjamah hati Tuhan, remember, ingat, Queen Esther Ratu Esther create or make a feast for the king, membuat satu pesta perjamuan bagi raja. because Queen Esther have some agenda to save his people. Karena Ratu Esther membawa agenda untuk menyelamatkan umat Yahudi. Before the feast, the king already asked her, Sebelum perjamuan itu, raja sudah bertanya kepada Esther, what do you want, my queen? apa yang engkau mau daripadaku? Even the ratuku? half of my kingdom, I will give it to you. Bahkan separuh dari kerajaanku akan kuberikan kepadamu. But Queen Esther said, no. Tapi Ratu I Esther just want berkata, you to enjoy the feast. bukan itu yang aku mau engkau menikmati perjamuan yang ada. You have to learn not to putting your agenda Engkau harus on the belajar first time when you meet God. untuk tidak menaruh agendamu pada saat engkau pertama berjumpa dengan Tuhan. You have to learn to make Him enjoy the feast that you prepare, the banquet that you prepare for Him. Engkau harus belajar membuat Tuhan menikmati terlebih dahulu pesta perjamuan yang sudah engkau siapkan bagi Dia. That's why you have to have a pure heart. Itu sebabnya miliki terus ketulusan. No more selfish agenda. Tidak ada lagi agenda pribadi.
But at the same time, you have a deep loving heart that you give to Him, that you present it to Him, so that He will give His favor to you. Tapi pada saat yang sama engkau terus menaikkan, engkau terus menunjukkan kasihmu kepada Dia sehingga Ia mencurahkan perkenanannya kepadamu. When He can enjoy your life. Ketika Dia menikmati keberadaanmu. When you learn how to build the prayer life, the worshiping lifestyle. Ketika kau belajar untuk membangun kehidupan doa, kehidupan menyembah. And He enjoyed your life. Dan Dia menikmati kehidupanmu. And He start to give you His favor. Ketika Dia mulai mencurahkan perkenanannya kepadamu. Believe me. Percayalah. He will become the one. Dia akan menjadi that push you, force you to tell what you want. Dialah yang akan menggerakkan engkau, memerintahkan engkau, menyuruh engkau untuk melakukan apa yang kau ingini. When Queen Esther know that he already touched the heart of the king. Ketika Ratu Esther tahu bahwa dia sudah menjamah hati raja. And the king said to her, dan raja berkata kepada Esther, "What do you want from me, my queen?" Apa yang kau mau daripadaku, ratuku? Queen Esther just said one word, "Give me my life." Ratu Esther hanya berkata satu perkataan saja, berikan kehidupanku. Because my life has been threatened by somebody. My life and my people has been threatened by somebody. Karena nyawaku dan nyawa umatku terancam oleh seseorang. The king becomes so furious at that time. Raja menjadi begitu marah pada saat itu. Who's that one? Siapa orangnya? And very easy for the Queen Esther to say Haman. Dan sangat mudah untuk Esther berkata Haman orangnya. And that's it. The Begitu evil saja. plot of Haman just been deceased just like that. Rencana jahat Haman musnah begitu saja. So I believe when you know how to touch the heart of God, Jadi saya percaya ketika engkau tahu bagaimana menjamah hati Tuhan, God will intervene to your life Tuhan akan mulai intervensi dalam hidupmu. and turn your life around. Dan akan mulai membalikkan kondisi hidupmu. Every bad situation that you face in these present times Setiap hal buruk yang kau alami di saat ini will be turned by God. akan mulai dibalikan begitu saja oleh Tuhan. Every evil plot that has been created by wicked people towards you Apapun rencana jahat yang sudah diciptakan oleh orang-orang jahat di luar sana untuk bisa menghabiskan engkau will just comes on their own head. akan menimpa kepala mereka sendiri. God will crush them. Tuhan akan meremukkan mereka. So that's why learn to touch the heart of God. Itu sebabnya belajarlah untuk menjamah hati Tuhan. Learn to ushering Him to you. Belajarlah untuk mengasyir dia datang kepadamu. Learn to touch His heart and ushering Him to your life. Belajarlah untuk menjamah hatinya dan hantarkan dia masuk dalam Because when hidupmu. you read from John chapter 6 verse 21. Karena kalau Read saudara baca di dalam Yohanes pasal Okay, 6 ayat 1. you still can Sambil tetap berdiri. stand up together with me. Sambil tetap berdiri. John bisa. 6:21, please read it for us. Yohanes 6 ayat 21. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. When the disciples start to ushering Jesus to come to the boat, Ketika para murid mulai mengantar Yesus ke dalam perahu, immediately. seketika itu juga. Remember. Ingat. At that time, Pada they saat have been itu, caught with the storm in the middle of the lake. Mereka ada di tengah danau terperangkap oleh badai. But when they start to ushering Him to come on the boat, Tapi ketika mereka mulai menghantar Yesus naik ke atas perahu, immediately seketika juga they have been on the shore. mereka ada di tepi pantai. Normally they have to keep trying themselves, Sewajarnya mereka masih harus terus mendayung. but somehow, suddenly, immediately when Jesus comes, they have been on the shore. Tapi entah bagaimana, tiba-tiba ketika Yesus naik ke atas perahu, mereka sampai di tepi pantai. This morning, as the servant of God, Pagi hari ini sebagai hamba in the Tuhan, name of di Jesus, dalam nama Yesus, I open up new dimension of aku the Spirit to you. membukakan dimensi roh yang baru atasmu.
Normally as a human, as a normal human, Sewajarnya sebagai manusia biasa, to make this task accomplish, untuk bisa menyelesaikan tugas ini, you have to do this, you have to do that, you have to do so many things. engkau harus melakukan ini, itu, dan begitu banyak hal lain. But this morning in the name of Jesus, Tapi pagi hari ini di dalam nama I can Yesus, declare to you, aku deklarasikan you just have to atasmu, ushering him to come. engkau hanya perlu menghantar dia untuk datang. Because when he comes on your boat, Karena ketika dia naik ke perahumu, immediately, seketika juga, suddenly, tiba-tiba, you have been off the shore. engkau sudah ada di pantai. So that's why I believe the time has come for Itu us sebabnya aku percayai waktunya tiba bagi kita to touch his supernatural things, untuk menjamah hal-hal yang to supranatural, touch his sovereignty. untuk menjamah kedaulatannya. So whatever people said, no, it can be done. Sehingga bahkan ketika orang-orang berkata enggak mungkin, itu tidak bisa terjadi. When you touch his sovereignty Ketika kau menjamah kedaulatannya, and he say to you, it can be dan done, dia berfirman kepadamu, ini bisa terjadi. it means it can be done. Artinya itu bisa terjadi. Come on, can you speak in English together with me? Bisa katakan bersama-sama dalam bahasa Inggris bersama saya. It can be done. It can be done. Can you say amen? Amen. Whatever people say, oh, it cannot be done. But the word of God comes on you. You can say according to his word, it can be done. Come on, once again, 1, 2, 3. It can be done. Once again. It can be done. Once again. It can be done. Can you say amen? Amen. The time has come for the church Waktunya to sudah do tiba something untuk impossible, gerejanya melakukan to hal do yang great mustahil, exploit. melakukan hal yang dahsyat. This is the time for us. Inilah waktunya bagi kita. Come on, everybody say, Semua this is the katakan, time This is the time for us for us to to do do great exploit great exploits for his for glory. His glory. Once again, this is the time This is the time for me for me to do great exploit great exploits for his glory. glory. Come on, tell everybody, this is the Katakan time sama dirimu, This is the time for for you you to do great exploit great exploits. for his glory. glory. Shout the joy. Sorakan, haleluya. Shout to the Lord. Sorai. I know for so many times, Saya tahu sudah begitu banyak kali situation, condition, storm, problems, troubles situasi, masalah, badai, angin, has apapun beaten us so bad. sudah menaklukkan kita, menahan kita. We have been beaten so badly. Kita sudah diremukkan, dihancurkan oleh berbagai hal But the ini. time has come. Tapi waktunya tiba. I release to you new grace, Aku new hope, lepaskan new kepadamu faith. iman yang baru, New strength. pengharapan yang baru, So that, kekuatan yang baru. in the midst of the present situation that you face, Sehingga apapun yang kau hadapi saat ini, you can start to rise up engkau akan mulai bisa bangkit stronger than before. lebih kuat dari sebelumnya. Come on, say once again, Katakan stronger sekali than lagi, before. stronger than before. Everybody stronger than Stronger before. than before. I know you have been beaten by the devil. Saya tahu kau sudah dikalahkan oleh iblis. But now, this Tapi morning, pagi hari ini we receive his grace. kita terima anugerahnya. We receive his spirit. Kita terima rohnya. He changed us internally. Dia mengubah pribadi kita. And we make a decision Dan kita mengambil keputusan to live by his word. untuk hidup oleh firman-Nya. That's why Itu he sebabnya rise you up dia to become engkau, memahkotai stronger engkau, than before. sehingga kau bangkit lebih Come on, kuat say dari once sebelumnya. again, stronger Stronger than than before. before. I want you to imagine Saya mau saudara mulai mengimajinasikan together with me. bersama-sama dengan saya. Have you seen a movie called Rocky? Pernah saudara nonton film Rocky? Rocky the fighter, Rocky, petarung, the boxer. petinju. For so many times he has been beaten badly by the opposition. Berkali-kali ia dikalahkan, dipukuli habis oleh lawan. So many times Berkali-kali. his opposed has been put him down. Dia dikalahkan oleh lawannya. His face has been changed. Wajahnya sampai berubah lebam. But every time his opposed put him down, Tetapi setiap kali dia kalah, ditaklukkan,
He has been rise up again. Dia bangkit lagi. He always rise up Dia again. selalu bangkit lagi. And because he is the hero, Dan karena dia yang menjadi pahlawannya, somehow, no matter what, entah bagaimana, he always put TKO. selalu jadi TKO. His opposed has been TKO. He Musuhnya always becoming the winner. dikalahkan TKO dan dia yang menjadi pemenang. And do you believe and do you know that you are the hero? Percayakah saudara dan tahukah saudara bahwa engkaulah pahlawannya? No matter how strong the devil, Tidak peduli berapapun kuatnya iblis. no matter how big is your problem, Tidak peduli betapapun besarnya masalahmu. no matter how many times you have been put down, Tidak peduli berapa kali kita sudah dikalahkan. you will always rise up. Kita akan selalu bangkit kembali. And listen to me, Dan you dengarkan rise up stronger. Engkau Than bangkit before. lebih kuat dari yang sebelumnya. I prophesy in the name of Aku nubuatkan Jesus. di dalam nama Yesus. You always rise up Engkau akan selalu bangkit and becoming dan menjadi stronger lebih than kuat before. dari yang sebelumnya. I prophesy into your Aku spirit in the name bernubuat of di dalam Jesus. rohmu, di dalam nama No Yesus. matter how many times devil has put you Tidak down, peduli berapa kali iblis You sudah always mengalahkan rise engkau. up, Engkau akan selalu becoming bangkit stronger menjadi lebih kuat than before. sebelumnya. And this time, Kali ini, when God rise us up stronger than before, ketika Tuhan membangkitkan kita lebih kuat dari sebelumnya, we will put down every Engkau stronghold, akan We will menghancurkan pull down setiap every kubu-kubu problems, pertahanan musuh, every setiap sicknesses, sakit penyakit, every setiap weaknesses, permasalahan, every setiap problem that you kelemahan, face on the apapun present yang engkau hadapi condition, saat ini, we put them down kita taklukkan in the name of Jesus. dalam nama Yesus. We put him down Kita taklukkan once semua for ini all. sekali untuk selamanya. Because God has raised you up Karena Tuhan sudah membangkitkan engkau stronger than lebih before. kuat dari sebelumnya. Come on, say after me. Sekali lagi katakan, God has raised me God up. has raised me up. Okay, once again, 1, 2, 3. God has raised me up stronger than And before, before, becoming becoming stronger stronger than before, than before, becoming becoming stronger stronger than before. before. Once again, becoming becoming stronger stronger than before. before. God will also raise you. Tuhan juga akan Those who watch membangkitkan this engkau. program, God will also raise you to become stronger than before. Come on, give me this camera. Give me this camera. Give me this camera. Come on, everybody, say to Semuanya the lihat camera. kepada kamera, katakan, God will give you ability to rise up and becoming stronger than before. Come on, everybody say, God will raise raise you you up up and become and become stronger stronger than before. than before. Everybody say Semua stronger stronger than before. before. Stronger stronger than before. before. What God has been imparted to all of us, Tuhan sudah to all of us, mengimpartasikan kepada God setiap also kita. impart to you, Tuhan juga so that berikan you kepadamu. rise up in the spirit Supaya and engkau becoming bangkit dalam roh, stronger menjadi than stronger than before. before. Everybody give God clap Semuanya offering. sorak-sorai. Hallelujah. Haleluya. For you pastors, Buat saudara para gembala, this morning, pagi ini as your spiritual father, sebagai bapa rohanimu, I release you back aku melepaskan, aku mengutus engkau kembali pulang. to go back to your place, to your church, to your ministry, Kembalilah ke gerejamu, ke dalam pelayananmu, and bring this grace. dan bawa anugerah ini. Release to the church. Lepaskan kepada gerejamu, Release to your congregation. lepaskan kepada jemaatmu, Because the time has come karena waktunya sudah tiba for the church untuk gereja, to rise up untuk bangkit and becoming dan menjadi stronger than before. stronger than before. Become stronger Menjadi lebih kuat than before. dari sebelumnya.
Come on, everybody say, becoming Semua stronger katakan, becoming stronger and more favorable. and more favorable. That is the word of God that I can deliver to you Ini firman Tuhan yang aku lepaskan atasmu on this present time. pada saat ini, hari ini. God has given you His grace Tuhan sudah memberikan anugerahnya kepadamu so that you can rise up sehingga engkau dapat bangkit to become stronger dan menjadi lebih kuat and more favorable. dan menerima perkenanannya lebih lagi. Come on, give God clap offering. Angkat tanganmu Hallelujah, sama-sama. hallelujah, hallelujah. Worship Him. Sembah Worship dia, Him, sembah worship dia, Him. Worship Him, sembah worship Him, dia. worship Him, 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 worship Him. Stronger than before, Lebih kuat dari yang more sebelumnya. favorable, Lebih perkenanannya Stronger lebih than besar lagi. before. Lebih kuat dari more yang favorable. sebelumnya. I release the presence of God. I Aku lepaskan release hadirat the Tuhan. grace. I Aku release the lepaskan spirit anugerah. dimension. Aku I lepaskan release dimensi rohnya. unto you. Aku I lepaskan release atasmu. unto you. I release Aku unto lepaskan you. I atasmu. release unto Aku you. In lepaskan Jesus' atasmu name. di I dalam nama release Yesus. unto you. I release unto you. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From the beginning to the end, It will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, He'll always be, it's always been you, Jesus. Jesus, Oh Jesus, Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything
Jesus be the center of my church, and every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Woo! Jesus. Oh yeah, Jesus. Come on, and Jesus. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Oh Jesus, Jesus. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Woo! Oh Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you come on from my heart to the heavens. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Oh Jesus, hallelujah. Hari ini aku berdoa, kuasa Roh Kudus akan terus tercurah dalam hidupmu. Akan terus bekerja nyata dalam dirimu. Membawa engkau naik dari satu kemuliaan kepada titik kemuliaan yang berikutnya. Kuasa Roh akan terus mencengkeram hidupmu. Membawa engkau alami rentetan terobosan. Membawa engkau alami perubahan. Demi nama Yesus, firman akan terus datang dalam hidupmu, dan engkau akan selalu alami. Engkau taklukkan kemustahilan, engkau hancurkan masalah, engkau hancurkan apa yang orang katakan tidak mungkin. Do the impossible. All things are possible. Aku deklarasikan demi nama Yesus, tidak peduli apa yang menjadi kondisi keadaanmu di waktu lampau, tidak peduli kondisi keadaanmu sebelum masuk ke ibadah hari ini, tapi hari ini Roh membangkitkan engkau, Roh menguatkan engkau, Roh membangkitkan engkau, Roh menguatkan engkau, membawa engkau menjadi lebih kuat. Katakan menjadi lebih kuat, menjadi lebih kuat, sekali lagi menjadi lebih kuat dari yang sebelumnya. Oh, sorak-sorai, sorak-sorai, haleluya. Sama-sama sorakan, haleluya. Sekali lagi, hari ini aku memberkati engkau dengan berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hidupmu akan terus beruntung, hidupmu akan alami terobosan, bertumbuh dari kemuliaan kepada kemuliaan, jauh dari malapetaka, jauh dari kecelakaan, jauh dari niat jahat orang fasik. Malaikatnya Dia utus menyertaimu, menopang engkau, menguatkan engkau, menuntun engkau, selalu menyatakan kemuliaan Bapa. Dimanapun kau ada, engkau akan selalu menyatakan kemuliaan Bapa. Dimanapun engkau, selalu menjadi garam, menjadi terang, menyatakan kemuliaan Bapa. Come on, yang percaya katakan amin. Sekali lagi sorak-sorai, haleluya. Haleluya.
lagi. Amin, saudara. Sungguh saya harus ngomong sama saudara. Sepenuhnya anugerah. Saya nggak punya kesempatan belajar bahasa asing, tapi dengan anugerah Tuhan, ketika saya bertekun mau belajar, Dia memberi anugerah, Dia memampukan. Artinya kalau aku bisa, ada kesempatan, ada harapan untuk semua saudara.